Walid, par rapport à l'état de santé de M. Azedine Ounahi, on voudrait savoir est-ce qu'il est blessé ou il va être apte pour ce match. Merci. Moi, on a beaucoup d'incertitudes. Comme tous les matchs qu'on a fait depuis le début, on prend la décision à chaque fois le jour du match. Donc pour moi, Azedine, il se prépare pour essayer de jouer. Et s'il ne peut pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le remplacera. Mais comme je dis aux joueurs, peu importe qui rentre, il faut qu'il soit à 100%. Donc voilà, si Azedine est à 100%, Inch'Allah, on sera content. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Bonjour Walid. Bonjour Mounir. Je suis là Walid. Je suis là. Allez, Walid, bon courage pour demain. On connaît très bien l'école espagnole. Est-ce que c'est un point fort pour les Lions? Merci. Ouais, en plus, on a des joueurs qui jouent en Espagne. C'est un pays qui est cher aux Marocains aussi. On aime le football espagnol. Donc voilà, on le connaît très bien. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui connaissent l'équipe espagnole. C'est toujours le même style de jeu. Et ça n'empêche pas qu'il pose des problèmes à tout le monde. Donc voilà, on s'attend à vivre un match difficile, mais comme contre la Croatie, comme contre la Belgique, comme contre le Canada. De toute façon, comme je l'ai dit aux joueurs, dès qu'on est rentré dans cette compétition, on va jouer que des finales. Ce sera la 4e finale pour nous. Et on va faire en sorte de la gagner comme on a fait avant, avec nos valeurs, nos principes et nos qualités aussi. Bonjour Walid, Radio France Internationale. Je sais que vous n'avez pas parlé des individualités, mais je voudrais un mot sur Saïs, qui avait été sélectionné en 2012 et qui avait dû attendre 2016 pour revenir en sélection, qui est capitaine. Et voilà, un petit mot sur lui, merci. Romain, c'est notre capitaine. C'est quelqu'un de très important dans le groupe, même dans la vie du groupe. Il a bien compris son rôle de leader, qui était très important. En 2012, il est venu, j'étais adjoint. Et avec le staff, on avait décidé de le faire venir. Il était à Clermont-Ferrand. Donc c'est une belle histoire qu'aujourd'hui il soit parmi nous et que je sois avec lui pour vivre cette aventure. Mais voilà, c'est un joueur qui a été souvent sous-coté. Et c'est bien qu'à la Coupe du Monde, il puisse montrer ses qualités. Et on est heureux pour lui. Mourad Moutawakil, sur le flanc droit. Salut Walid, salut Mounir. Je voulais juste savoir, donc, lors du dernier match, on menait 2-0, il y a eu un moment de relâchement. Et tu en as parlé. Est-ce que vous avez travaillé sur ça pendant les séances qui précèdent bien sûr cette rencontre face à l'Espagne? On n'a pas trop de temps pour tout travailler. Déjà, on s'est concentré sur l'Espagne. Après, comme j'ai dit aux joueurs, chaque match a son histoire. Le match du Canada, c'était un match particulier. On voulait la première place. On voulait déjà se qualifier, mais quand on a vu qu'on pouvait avoir la première place, ça nous a peut-être mis un peu plus de pression. Mais non, sur le plan mental, de toute façon, on sait très bien que c'est des matchs de très haut niveau, qu'il faut rester concentré. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai adoré la deuxième mi-temps du Canada. C'est celle qui permet de mieux jauger le groupe. C'est quand on est en difficulté, qu'il faut courir, qu'on est acculé, qu'on voit vraiment si on a une équipe. Et c'est ce qu'on a pu montrer en deuxième mi-temps. Maintenant, est-ce qu'on est capable de réaliser la même performance mentale et athlétique sur 90 minutes, parce que je pense que c'est ce qui va nous attendre face aux Espagnols? On espère que oui. En tout cas, nous, on travaille pour ça et on est prêt justement à faire le même genre de performance. الى محب لو سيت انفو بونجور منير بونجور وليد. البارح شفنا تويتش ديال لويس انريكي كيقول لك كان الشوا الدراري مشاو تبحروا مرتاحه الدعوه بيس. واش وليد جاهز باش يريب الحفله؟ وحنا عارفين وليد كيربي اي واحد كيستصغر من ليكيب ديالو تيربيه. منير سبيكتاتور لحد الساعه الناس واحله في التيكيت المارشي نوار وسط المليون ديال السنتيم باش يجيبوا هاد التيكيته باش يتفرجوا في منير ويشوفوا وليد كيكوتشي وكيقول سير منير تماركي ولا طلع ياسين. المهم شنو عندكم واحد الضغط باش تعطي واحد الجيفت واحد الجيفت لهذا البيبليك واحد الهديه انه تربحوا لاسبان؟ شكرا. Bueno, sí, la verdad que yo creo que bueno, al final el poder hacer feliz a tanta gente, para nosotros yo creo que es súper importante, ¿no? Yo creo que en la vida no hay nada mejor que poder devolverle todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos dan siempre. Y bueno, yo creo que este es el momento perfecto, el partido perfecto para poder hacerlo y que se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, de cómo siempre nos ayudan, nos apoyan y bueno, esperemos regalarle
esta victoria a todos ellos, a toda la gente que ha hecho un esfuerzo grande por animarnos aquí en Qatar y desde Marruecos, el cariño que nos llega desde Marruecos y desde todo el mundo, de todos los marroquíes. Y bueno, vamos a intentar dar el máximo, nos vamos a matar en el campo, vamos a dejarlo todo para conseguirlo, para seguir haciendo historia con este grupo que se lo merece. Please, photographer, leave room, please. على لويس انريكي اللي دار بالنسبه لي ما كانش شي حاجه اللي حتى حنا مور الماتش خلينا الدراري تا هما يخرجوا شويه. سي كومبيتيسيون اللي طويله وخصك الدراري مره يخرجوا دونك ما عندنا حتى شي مشكل يخليوهم يخرجوا حتى حنا خليناهم يخرجوا دونك فوالا سي الفوتبول اللي كيامني. جو بونس كيز اون ان غراند انترينور. انا كيعجبني لا بيرسوناليتي ديالو كيعجبني كيفاش كيحيد هاد لا بريسيون وكيفاش كيعيش الكره. وانا بالنسبه لي سي تري امبورطون تعرفهم لي سي ان ميتي كي ديفيسيل وكيفاش كيشد لويس انريكي وكيفاش كيدوز ديك كيفاش مسميه تويتش ولا يمكن انا فكرت انا نديرها عجبتني بالحق عنده الصح. faut désacraliser un peu ce qu'est le football, c'est que du football. Je serai tractard et moi je suis très heureux de jouer contre un entraîneur de la trempe de Luis Enrique. وليد سفيان رشيدي القناة الرياضية. هو سفيان في اليمين كاملين مشيتوا لليمين اليوم الجهه ديال الحكيمي مزيان. وليد اولا كنتمنوا لكم التوفيق ليك والمجموعه ككل. عندي سؤال كيرتبط بلا ريكوبيراسيون بعد 3 ماتش ديال لو تري او نيفو، سواء الماتش الاولاني ديال كرواسي سواء بلجيكا سواء الماتش الاخراني ديال كندا. اكزومبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر لو نومبر ديال السبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم. يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز. ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004. انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندير. واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله كمدرب في الكوب دي موند؟ سؤال اخر لمنير محمدي. منير لا دوزيام كيسيون. منير محمدي ربما ممكن على انك تدخل التاريخ في هذه المشاركه في كاس العالم. شاركتي في المونديال ديال روسيا، مشاركه اخرى في هذا المونديال ان شاء الله باذن الله سواء لعبتي ولا ما لعبتيش باش تدخل المصاف الحراس كبار كبادو زكي حراس يلعبوا في لا كوب دي موند. بالتوفيق لكم. شكرا. La, para mí es un orgullo, ¿no? Poder haber estado aquí en el segundo mundial con mi país y bueno, estoy muy feliz por ello y bueno, a seguir ahora haciendo historia y vamos a intentar seguir haciendo historia y conseguir cosas más grandes. Yo creo que lo importante ahora es que el grupo consiga la victoria y poder hacer feliz, como he dicho antes, a todos los marroquíes y que se sientan orgullosos de nosotros. Para nosotros ahora mismo este partido es una final y vamos a intentar conseguir los 3 puntos y seguir pasar la eliminatoria y seguir haciendo historia, inshallah. جاوبك نو على الكوتي فيزيك اي فرقه دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود. عندنا ان جروب والدراري لي ريكوبيراسيون بحال ديما اللي درنا جو بونس غيتلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك غيتلعب في لو كوتي مونتال. فالفالوار كون سوا فور مونتالمون بور بوفوار ريبيتي لي زيفور والدراري موجودين على هذا الشيء. بحال اللي قال منير سي فينال لينا حنا اوني بريباري باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتو لو ماكسيموم. واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شونجمون غيخرج غيخلي بلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا. هادشي اللي كيامنا. دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها اون ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها عاونونا بزاف عاونوا الدراري. مي فوالا كون اون ايكيب كوم لو ماروك on se doit d'avoir les moyens de la récupération. Ou le GMA ou le staff médical, on a du très très haut niveau et je suis pas inquiet de ce côté-là. Et en plus on a 2 préparateurs physiques espagnols. Donc voilà, Théoma on a le côté ديال الخدمه ديال côté athlétique. Bonjour coach, bonjour Mounir.